बस आसगला प्रोब्लेम तुमको तो 2 किलोमीटर गलो चिकेन बासना लगी नाई भाई आउ आज चिकेन बासना होनी मते चिकेन कोन आज मटन भी बासिबनी काई कौन तुम नाक खराब ना पेट गंदा अछि नाई भाई नाक भी ठीक अछि पेट भी ठीक अछि तेबे हेले मो मुंडटा आज खराब हे जेछि मुंडो खराब है हां भाई ते गोटे काम करनु करे बेलर जारी टिके मुंडटा ठीक कर देगी पळे जीवो नाई भाई आउ भेलर नो आउ मो सीधा से झारपड़ा जेल जीवी झाड़बड़ा जाए काई का गोडा कना खून खून कर देबे की नाई ये पर्यंत करिनी आउ करिबी बेली भाबुची करिवो ता मुलिया तोड़ा आनी किनी यो बाहर देबी अरे सुमी ये रा प्रॉब्लम या करानी तो ते विदा कर दो भाई तुमको नुह अते कहा को सेही की जो राधु भाई वो साधुआ साधुआ हाँ से साधुआ को साधुआ का तो जटल गोटा विराट जगह नहीं जाइछि सेठी गोटा आइसन बंगला करछि तमर से कोन खेती गला मारे मोर सी कोन खेती करिवो जहा खेती करिछि ता भाई मानकर खेती करिछि ता मार खेती करिछि अरे राधुआ भाईटा तो रोग रे पड़ी पड़ी मरि गला मरी गला जे हेले ता चाकरीटा अरे चाकीटा परा मां कहला बड़ पु कहला तू मैट्रिक पास करछु ये बी पास करछि से चाकरीटा जाईगिरी साधुआ करू तू बिलवाड़ी कथा बुझू आउ बिलवाड़ी अछि जे बुझियो ते बिलवाड़ी कोन हला बिकी देले सब आउ साधु बाबू तुम बीए पास करा मो बीए पास करा साधु बाबू घर को आसिले भाई मान को सब फुसिलेले बो को फुसिलेले कहले जानिछो ओटा बिल्डर ठीक करछि 2 कोटी टंका दबो बो तो नारे 50 लाख टंका बैंक रे बांधी देबी आ बड़ भाई नारे 75 लाख टंका बांधी देबी आ सान नारे भी 75 लाख टंका बैंक रे फिक्स्ड डिपॉजिट कर देबी भला हाँ जानिछो जाइलु बो खाली सेती कथा बो भी खुशिला बोला देखे मासुकू तू 30,000 टंका शुद्ध पाइबू बैंक दबो बड़ भाई 40,000 टंका पाइबो मासुकू शुद्ध आ सानटा भी 40,000 टंका मासुकू शुद्ध पाइबो हला असी तो बाटी ला समति बाटी दो कहला असुविधा कोन हां सेती की आउ कहला मु किछि नेबिनी मा आउ बापा त मते देइछथि चाकरीटा हला मोर किछि दरकार नै तमे सब नै जा फुसला फुसली करी मां को नै गला भाई मान को नै गला नै की रजिस्ट्री कर दा अच्छा आउ कोन कला जानिछो हां तापरे कोन कला जानिछो हां कोन बीए पास करा साधु बाबू हां सब जाक टंका पॉकेटस्थ कर देला अच्छा अरे प्रॉब्लम साधुटा एते खराब ए गोटे बेईमान दे हां तमे जानिछो भाई तुम जानिछो ता बड़ भाईटा मूल्य मजूरी करके चलुची दिने खाइले 2 दिन उपास आ सानटा कोन से जो कार रे फूल फूल सजाउछंती मो जो बाहागर फागर हेले कार फार सजाउछंती सेही तेरे कोन फूल फूल सजाई की 2 पैसा आनुची सेही तेरे ता परिवार को चलाउची मां को भी पाखे रखिची ता सेवा करची ताको भी चलाउची अच्छा बुढ़ी तो पेंशन पाउथिबो पेंशन हाँ तमर जो बीए पास करा साधु बाबू हाँ दिन आसिले बो को खुशी ले बो आसे गोटा पट्ट जगह अछि जटणी रे रखि दबा हला बो को डाकी नै गले अच्छा सीधा ले की बैंक रे पहुंचे देले अच्छा तो बैंक रे मो गोटा पेंशन लोन हां सेडा उठी दे से बड़ लोन टा उठी गला जहाज हला आउ पेंशन रु बहुत पैसा सेत बाटे गला कटि जाउची प्रति मासे कटि जाउची मंथली कटि जाउची हां प्रति मासे रे कटि जाउची आउ अल्प कोन पैसा पाउची तमे तो जानिछो भाउजो को पैरालिसिस गोड़ हाथ चालुनी रोग रे पडिछंती आ जहा पाउछंती से पैसा डाक्टर आउ औषध दुकान रे जाउची आउ खाइबे कोन चलिबे कोन अच्छा अच्छा अरे तकला भाउजो तो पैरालिसिस भलो ही नै पड़ो आउ पैरालिसिस भलो हबो बुढ़ी खाली कांदुची आखिरु खाली लुह जळुची ताकू देखिले ना मो हाड़ खाली पड़मड़ होउची भाई अरे भाई ये होउची कली जुग करेवा जुग ये जुग रे एते खराब मनुष्य होचंती हां मनुष्य नुह भाई मनुष्य नुह
ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅମଣିଷ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ସାବଡ଼ କରିବା ଦରକାର। ଆରେ ତୋର କାହାକୁ ସାବାଳ କରିବ? ଏ ଦୁନିଆ ପରା ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପରା ଅମଣିଷ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଛି 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 ଛି, ଏଡି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଏଡି ଅମଣିଷ, ଛି ଛି। ମାଟା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଲୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତଳି ତଳାନ୍ତ କଲୁ, ବିଧବା ମାଟା ତୋର, ତା କଥା ବି ଟିକେ ଭାବିଲୁନି। ଆରେ ତୁ ଭାବୁଛୁ ତୁ ମନେ ମନେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲାକ ନାଇଁ? ରହରେ ପୁଅ, ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ। ଆରେ କଥାରେ ନାହିଁ, ଅତି ଚାଲାକରୁ କାଉ ଗୋ ଖାଏ। ଆରେ ତୋ ଅବସ୍ଥା ବି ସେଇଆ ହବ ରେ। ରହ ଦେଖିବୁ ରହ। ଆରେ ମୋ ଠେଙ୍ଗିଣି ସିନା ତୋ ଦେହରେ ବାଜିବନି, ହେଲେ ସେ ଓପର ବାଲା ତତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି, କେବେ ଛାଡ଼ିବନି, କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। ହଁ କହିଲ ଭାଇ, ଏତେବେଳକୁ ତମେ ଠିକ କଥାଟା କହିଲ। ହଁ ଭାଇ। ଭାଇ, କି ଠକମାନଙ୍କୁ ଆଇନ କ'ଣ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବନି? ଆଇନ ଆଇନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରମାଣ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଠକମାନେ, ଏ ଠକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଛ ପ୍ରମାଣ ବହୁତ ଅଛି। ସେ କଥା ଛାଡ, ଯା ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଖାଇବା ସାରା ଚିକେନ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଯା। ନାଇଁ ଭାଇ, ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, କିଛି ଖାଇବିନି। ଆରେ କାହିଁକି? ସେଇ ସିଧା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଜଣେଇବି, ହେ ଠାକୁରେ, ହେ ଠାକୁରେ, ତମେ ଏ ବିଧବା ମାର ଦୁଃଖ ଦେଖ, ଏ ବିଧବା ମାର ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖ, ସେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅସହାୟତା ଦେଖ। ନହେଲେ ନହେଲେ ସେ ବିଧବା ମା ଆଖିର ଲୁହରେ ତମ ମନ୍ଦିର ଭାସିଯିବ ଭାଇ, ତମ ମନ୍ଦିର ଭାସିଯିବ। ତମେ ପୁଣି ପୁଣି ଦାରୁ ଖଣ୍ଡେ ହେଇ ସେଇ ଆଖି ଲୁହର ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବ। ତମେ ପୁଣି ସେଇ ଦାରୁ ଖଣ୍ଡେ ହେଇ ସେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବ। ମୁଁ ଚାଲିବି। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ଶୁଣ ଶୁଣ, ଖାଇକିରି ଆସ, ଖାଇକି ଆ। ଓ ଓ, ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖି ଏତେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆର ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହଉ, ଏ ପିଲାମାନେ, ତମେ ବି ଦିନେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହବ। ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ଚାହୁଁଛ? ହଁ ନା ନାଇଁ? ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ।